प्रिय बंधुगण आपण प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार। बंधुगण इस्राएल देश विषय जिते भी प्रशंसा करा जाए ता कम ही पड़ो कहीं इस्राएल एपरी एक देश अटे जहाँकि परमेश्वर एक मनोनीत कहले कौन सी भी भूल हेबा नहीं। आ परमेश्वर इस्राएल को मनोनीत करते आदि आपण पवित्र बाइबल रे जदि आपण भी देखते तेबे परमेश्वर इस्राएल को ही मनोनीत कले ताको ही डाकिले और से सर्वप्रथम परमेश्वर अब्राहम को डाकिथिले आ अब्राहम को द्वारा परमेश्वर जो प्रतिज्ञा कले आम एक महान गोष्ठी आम उत्पन्न करिबा आउ तुबर वंश आकाशर तारागण तुल्य हब समुद्रर बालुका सदृश हब। परमेश्वर ये जो प्रतिज्ञा देइथिले अब्राहम को आ से सफल मध्य कले कारण आमको परमेश्वर यहीपर एक परमेश्वर जी कि जहाँ भी प्रतिज्ञा करती ता से सफल करते आउ परमेश्वर जहाँ प्रतिज्ञा करियछंती ता सफल करिसंती करुचंती एवं आउ किसी प्रतिज्ञा से सफल करिवे जहाँकि भविष्य में अति शीघ्र घटिया जाऊँच। तेरे आज भिडियो रे आपण देखंतु इस्राएल देश किपरि आशीर्वाद प्राप्त होई अछि आ ताहाको मु एक वीडियो माध्यम रे मु जणाइबा पे मु चाहूँगी। ये हूँ इस्राएल देशर एक दुकान आउ जेपरी गत वीडियो रे मु आपन को जणाइथिली जे इस्राएल देशर शॉपिंग मॉल किपरि एटा भी सही टाइप रो मो कहीं सब देखो अच्छी कारण यही सब विषय देखिले मन हुए जे इस्राएल देश आज केते आगरे अच्छी। यह हूँ सदाप्रभु आशीर्वाद परमेश्वर आशीर्वाद इस्राएल संतान मान उपरे। ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भौणी मैंने जेपरी अनेक मोर जिते सब वीडियो रही अछि अनेक वीडियो रे मु या ही कही अछि जे इस्राएल देशर लोक माने होउछंती सब क्षेत्र रे समान आगुआ। आपण युद्ध विद्या क्षेत्र रे देखंतु ज्ञान क्षेत्र रे देखंतु परिष्कार परिच्छन्नता क्षेत्र रे देखंतु शांति श्रृंखला क्षेत्र रे देखंतु सब क्षेत्र रे इस्राएल देश आगुआ अटे। आ इस्राएल देश एक छोट देश हेले मध्य ए देशर बुद्धि ज्ञान कौशल युद्ध विद्या समस्त विषय अति उन्नत धरणर एवं आश्चर्यजनक मध्य। तेबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भौणी माने आपण वर्तमान जहाँ भी देखुछंती ये हूँ इस्राएल देशर एक दुकान बा इस्राएल देशर एक छोट शॉपिंग मॉल कहले कौन सी प्रकार भूल हवा नहीं। किंतु एठी देखंतु अनेक प्रकार जिनस मिले एठारे जहाँ जहाँ भी मिले आउ ताहा अत्यंत सुंदर अटे। इस्राएल देशर रास्ता गुड़िक जेपरि सुंदर घर द्वार जेपरि सुंदर विमान घाटी हो रेलवे स्टेशन हो आ किसी प्राय गोटे मास तले इस्राएल देशर रेलवे स्टेशन विषय मध्य गोटे वीडियो मु अपलोड करी मो चैनल रे अच्छे जदि आपण चाहिए जाकि विजिट करी देखि परिबे तेबे आपण जहाँ भी कहत ना कहीं समस्त विषय सुंदर अटे। एठाकर नदी नाल आ पोखरी ए समस्त विषय मध्य सुंदर अटे। आ सबुठार सुंदर नदी हूँ जर्दन नदी ता विषय मध्य वीडियो मोर चैनल रे रही अच्छे। आपण चाहिए जाइए विजिट करके देखिपारे मो चैनल को जाइए देखिपारे। तबे ये हूँ इस्राएल देश प्रति परमेश्वर आशीर्वाद। हाँ बंधुकर जेपरी परमेश्वर कही आमे तुमको आशीर्वाद कलु आउ तुमर वंश पृथ्वी को परिपूर्ण करेंगे। आ जो शपथ परमेश्वर
ଆଦମକୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଏବଂ ବହୁବଂଶ ହୁଅ। ତାପରେ ସେଇ ଶପଥ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁବଂଶ ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଉ ସେଇ ସମାନ ଶପଥ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମ ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମହାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶଧରରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଂଶାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ବଂଶାବଳୀ ରହିଅଛି ସେ ବଂଶାବଳୀକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରେ ଇସାକ, ଇସାଙ୍କ ପରେ ଯାକୋବ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଓବେଦଙ୍କ ପରେ ଯୋସେଫ, ଯୋସେଫଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଯେପରି 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଇସ୍ମାଏଲ ଏବଂ ଇସାକ, ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଲେ ଇସାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ମାଏଲଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯାକୋବଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିବା ତେବେ ଇସାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଯାକୋବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତ ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ କାରଣରୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ରହିଗଲେ ଜିହୋଶୁୟ ଏବଂ କାଲେବ, ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଜାତ ହେଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳର ଭୟ ପାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ତାହା ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅଟେ, ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମହତ ଗୁଣ ଅଟେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆମେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ, ଶପଥ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେ ଶପଥକୁ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରିନଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶପଥକୁ ରକ୍ଷା କରିନଥାଉ, ନିଜ ଶପଥକୁ ଆମେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏପରି ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଶପଥ ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଇଏ ଏପରି ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଯାହା ଶପଥ କରନ୍ତି, ଯାହା କଥା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଜେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ, ମହାନ ଗୁଣ ଅଟେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ଲକାଟି ରହିଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଏଠାରେ ରହିଅଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସପିଂ ମଲ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଶ ଅଟେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା
ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ମେସେଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।